An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Ɲininkali fɔlɔ Kuyate an bɛ o tɛnkun e la an bɛ fɛn min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya o tali sankunbɛn an bɛ o su la yala mun bɛ sɔrɔ ka fi i ye o ko kan ni 22 se o si a bɛ hakili jigin mun na. Masa an bɛ Ala fo ka Ala barikada. Masina Ala fo ka Ala barikada an bɛ musow fo muso minnu kɛra sababu ye ka cɛ da an ma ka muso d'aw ma muso minnu ka wuli ka jɔ nana ɲɛsin ka an sama ka bɔ jɔnya kɔnɔ. Maso b'an hakili jigin Cɛmɔgɔ Garan Kuyatew la a b'an hakili jigin Lamine Arpan Senghor la a b'an hakili jigin fɛn bɛ tali kɛ Mamadu Konate la k'an hakili jigin Modibo Keyita a n'a jɛw. Mas a yera ko Mali kɛra jamana ye jamana min n'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ Faransi ka jɔnya kɔnɔ jɔnya min ni Faransi ye a bolan kan k'a daminɛ san 1820 kana taa se fo san 1960 Faransi ye dan kan jɔnya la. Masa bɛɛ kɛra lajaba la gosi sila sa de kɔnɔna na. Faransikaw ka sɛbɛnni dɔ kɛra livre dɔ kɔnɔ bɛ min wele ko les pionniers du Soudan. U ko don min na u bɛ don an ka jamana ba in kɔnɔ adamaden tun bɛ kiwulu 100 de la maanifin 100,000. Don min na Faransi bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Soudan français o y'a sɔrɔ an tɛ maanifin 5 bɔ. A bɛ pionnier Soudan de kɔnɔ. Mas a yera k'a fɔ min kɛra an ka jamana ba in kɔnɔ dɛrɛya talen kɔ Faransi ye kɛlɛ dɔ don an ka jamana kɔnɔ a bɛ fɔ kɛlɛ ma ko la guerre par procuration n'o ye dɔ ka don dɔ la ka na kɛlɛ k'i nɔ la o kɛlɛ na wuli en 63 Mas kabako nana kɛ min ye maa minnu y'u yɛrɛ di ka faso kanu ka kalan kɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ka nafolo sɔrɔ ka kodɔn sɔrɔ ka bonya bɛɛ sɔrɔ u y'a bɛɛ ta ka di Mali ma mais Mas u bɛ maa min wele ko Aladi ak Ala ni mɔgɔ b'a caman b'a dɔn ko Aladin olu minnu ye kɛlɛ wuli ka ta don jamana na a yera ko maa minnu bɛ yen n'u nana jamana bɔ bolo la olu sara kaso la minnu nana ta don jamana na n'o ye Aladin olu bɔra kaso la olu bɔlen kaso la san 25 kɔ u tora kɔgɔ kana u y'o kɔgɔli min kɛ o kɛlɛ nana wuli en 91 o kɛlɛ ni jamanadenw wulilen ka Musa Tarawele ka fanga kɔn o donna ɲɔgɔn na kɛra sababu ye ka Musa Tarawele ka fanga fere ka bɔ fanga firila ka na se fo sisan ma Mali ta kɛra an bɛ taa kɔ de an tɛ taa ɲɛ n'an ye siɲɛ 3 kɛ n'an ye siɲɛ 1 kɛ ka taa ɲɛfɛ an bɛ 2 kɛ ka segin kɔfɛ donc malidenw minnu sɔnna k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka n'a ye k'a fɔ k'u b'an ka dɛrɛya d'a ma Masi ni 22 wagati sera an bɛ miiri olu la olu ye baara min kɛ malidenw nana jɛ k'o baara la sabute cogo min na a b'an hakili jigin o la. Tabarikala Adama Ben Jara Ben le cerveau fasoden dɔw miirina ye k'a fɔ anw man ka yɛrɛma hɔrɔnya a ɲɛnajɛ kɛ sabula ko yɛrɛma hɔrɔnya min ni a kuma bɛ fɔ ko anw sen t'a la. Mas yɛrɛma hɔrɔnya min ni an bɛ k'a kuma fɔ hali k'a da maa dɔw de sɔnna k'u joli di pour que Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a da hali tasibila ma ka ɲɛsin o maa ninnu ma o ka ɲi ka kun bɔ ko min bɛ an wasa an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲagari kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ an ye sanji 8 kɛ on est indépendant sur tous les plans et dans tous les domaines donc o kama pour que o maa minnu y'o baara kɛ u kana saliya k'a kɛ komi n'i ye fɛn min kɛ jamana in ɲɛ a bɛ kɛ fu ani falaki ye a tɛ dɔ ye o kama ala an ka ye hali k'a da o ma o bɛ wasa bɔ an bolo pour que ka ɲagari ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye an ta kɛra san 8 on est indépendant mais an tilala tugun kana min ye a san tɔw dalen kɔfɛ o kan on peut dire que on est indépendant parce que ça c'est extrêmement important bi an bɛ bolokɔnɔmaya la kabiri Musa Tarawele nana bari sabula wali surasi wɛrɛw olu de b'an lakana
wole nafolo o de b'an bolo an bɛ kuma wɔlikan de la an bɛ kalan o de la donc an ka constitution yɛrɛ kɔnɔ fo ka taga sɛbɛn article 25 la ko wɔlikan nagasilen ko de anw ka kan ye baarakɛminɛn min ye kan ni baara bɛ kɛ n'a ye donc o kama bi an ka ɲi ka bɔ yɛrɛma hɔrɔnya in na min fɛnɛ kama tasibila ni waleɲuman dɔn kɔfɛ o de ye ka mɔgɔw la exhorter k'u la dusu ka ɲɛsin yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ a wulikajɔ ma kura ye ko an ka ɲi ka segin de ka wuli pour que k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta il y a certains peuples olu caman bɛ yen n'anu ye ɲɔgɔn ye forum baw la u b'a fɔ an ye ko olu bɛ ɲɛbɔ Mali peuple fɛ ko et puis ko Mali peuple ye peuple jɔlen olu bolo ko an ka kɛlɛcɛba ni u caman ɲininka a daminɛna Modibo Keita la parce que o de ye yɛrɛma hɔrɔnya di Mali ma i b'a fɔ ni dɔw bɛ kuma hali sini i b'a ye k'u b'a fɔ ko Mali ye san 61 sɔrɔ ka sɔrɔ voilà yɛrɛma hɔrɔnya san 61 a talen kɔfɛ san 61 mais san 61 yɛrɛma hɔrɔnya tɛ dɛ mais an ye san yɛrɛma hɔrɔnya ta o san 61 kunbɛn an b'o kɛnɛ de kan donc u b'a fɔ ko référent bɛ anw bolo c'est-à-dire maa b'anw bolo an ma ɲɛ jɔ min na k'a kɛ dungare y'an bolo de ka wulikajɔw minɛ n'o kun tilenna ye donc o de kama surtout bi an ka ɲi k'a dɔn mɔgɔ dɔw y'a kɛ ka se yan bamanan a bɛ fɔ ko hali ni bɛnbakɛw yɛlɛnna yiri la ko n'i ma yɛlɛ k'i sigi a kɔrɔ an bolo i bɛ yɛlɛ de donc o de bɛ fɔ excuse tɛ yen i ka ɲi ka yɛlɛ wa i bɛ yɛlɛ donc an b'o wulikajɔ de la c'est pour dire au peuple malien que nous avons perdu notre indépendance et nous devons nous remobiliser quel que soit le prix à payer pour reconquérir cette indépendance si noble soit-elle donc o de y'a to 22 ɲagari a b'a kun bɔ Mali den bɛɛ ka ɲagari n'a ye tabarikala bɔli bolo dalen don sini nka an bɛ o to ɲɛfɛla la ni ka kuma o kan a b'a to ni an bɛ kuma fɛn dɔ kan Kuyate depuis bi tɛ aw bɛ wulikajɔ la Faransi ko aw ye wulikajɔ caman kɛ k'a fɔ ko kɛlɛ o kɛlɛ b'an fɛ yan walima gɛlɛya o gɛlɛya b'an fɛ yan ko a bɛɛ lajɛlen jubaju ko o bɔra Faransi la o kɛlɛ o bɛ sen n'a y'o daminɛ a mɛnna kabini a ma faamu bi a bɛ ka faamu dɔɔni dɔɔni jamana kɔnɔden caman fɛ yala bolodenkɔni jalaki a b'a sin Faransi la kun jumɛn de la Masa mi fo a diyara n ye Masi ni an ye fo an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ don min na iko bɛ Malikaw ka sabali an kana ɲɔgɔn janfa i b'a ye fiɲɛ min wulilen filɛ ni Faransi bɛ taga segin na Faransi bɛ taga segin na parce que ale jɔyɔrɔ Mali dɔrɔn tɛ bilen dɛ ni Mali kun don sama sɔrɔ Faransi taara Faransi ɲɛ b'a la yɛrɛ wolofila kɛlɛ min na a bɛna ale gili bɔgɔti ka bɔ farafinna kɔnɔ de wa Ala ta kɔfɛ an y'o ladu di k'a fɔ ni jama farala ɲɔgɔn kan ni Malidenw ye ɲɔgɔn minɛ ni farafinna sifinnakaw ye ɲɔgɔn minɛ o ye ji min ye o nɔ k'an ɲɛ b'a la bi maliyɛnw dɔw bɛ k'u fasafa parce que i b'a dɔn kuma de ka di maliyɛn ye a bɛ kuma trop pa n'i ye radio lamɛn i yɛrɛ jigi bɛ tigɛ malidenko la c'est comme wagati min na coronavirus nana cɛ n'i y'a ye i bɛ maliyɛn ka kuma i b'a fɔ k'ale de ye coronavirus dilan fɛn bɛɛ n'Ala cɛ sisan maliyɛn m'u ɲɛsin nin ma ko fanga ka kuma i ni Ala cɛ fanga ka kuma jumɛn de la Warner ko wa an bɛna da don min na bɛ kɛ kuma ɲɛbila de ko fanga ka kuma ka taa sɔrɔ an bɛ nin kɛlɛ la c'est vrai Asimi ka kɔrɔ n'anw ye mais n'i y'an ka nin kɛlɛ in san bɔ Asimi si la bɛ mɔgɔ tɛ sɔn ka kɛ président ye awɔ bi u bɛ n'u ka Asimi ko ni Choguel ko y'an bolo maliyɛn bɛ mɔgɔ janfa cogo min na c'est très dangereux mais a bɛɛ tɛ ŋana juguya dɛ an cogo de ye nin ye an ka bɔ nin kɔnɔ quoi i ka kɛlɛ nin ye jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ de ye Asimi ko tɛ Choguel ko tɛ Asimi nana don ɲuman Choguel nana don ɲuman donc pratiquement nin ye maliyɛnw ka kɛlɛ de ye aw mago bɛ k'a ka kɛ cogo min na k'a ka don o da de fɛ Amadu Jikɔrɔni ko an ma ko être démocrate c'est d'abord et avant tout se convaincre de cela ko k'a fɔ ko ye bɛɛ y'a tigilamɔgɔ ye ko ye min ye fɔlɔ o ye a ka lamin e ma a dun fɔla ko bɛɛ y'a kɔnɔ n'o ye démocratie kɔnɔ l'État est un instrument technique pour le respect du choix du peuple et l'application de ses décisions ko jamanadenw a k'a faamu ko fanga min b'a bolo k'a ka baarakɛminɛn dɔrɔn de don sisan a yira k'a fɔ anw ye fanga sɔrɔ min bɛ fɛ walima min bɛ k'i kun don
an ka laɲini kɔrɔ o waati kelen yani an ka dɔ fara o laɲini kan u bɛna o kɛ Asimi ko ni Choguel ko y'an bolo yan tilegan dɛrɛdɛrɛ a fɔ nin ma ko trahison de donc a b'i ye k'a fɔ i ye ɲininkali min kɛ n'i ye Faransi ta o yɛrɛ ma sɔsɔli don min na d'abord u ko kɔsani na ko tiɲɛ don k'olu de libi ci u jɔr'o la ko olu taara k'u bɛ démocratie na libi u jɔnna na k'a fɔ k'olu de libi ci o bɔlen kɔfɛ u nana fɔ mɛ kalo tɛmɛnen an kɔrɔ ko tiɲɛ don filasa min kɛra Wuranda tile 100 kɔnɔna na m'a faamu entre 6 avril et 4 juillet 2014 tile 100 kɔnɔ u ye maanifin 1,000,000 de bɔnɛ ani na yɔrɔ jumɛn na en 94 Libya non Wuranda en 94 san joli kɔnɔ tile 100 tile 100 kɔnɔ tile 100 Faransi jɔra la mai passé la ko mɔɔw ye bɔrɔntɔli min kɛ adamadenw silasa min kɛra Wuranda tile 100 kɔnɔ maanifin 1,000,000 o tɛ génocide ya o génocide de u ka officier min bɛ yen ni ale m'a faamu baara min kɛra parce que ale ko hali n'i ye kɛlɛcɛw bila ka taa fagacogo min kɛra adamaden hakɛ min tun bɛ faga tile la ko sɔrɔdasiw tɛ se ka mɔgɔ faga ten donc ko min ye fɛn min labɛn u ka bɔ k'a ɲɛfɔ diɲɛ na u bɛ min wele ko la directive u ye fɛn min labɛn yaasa nin si la se ka kɛ ko Faransi faamaw ka bɔ k'a fɔ diɲɛ na Dieu m'en scelle u ka officier dɔ don donc a yira k'a fɔ ko mɛ kalo la Faransi fɛnɛ nana fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko tiɲɛ don ko Faransi nɔ don o bɛ cogo min na a bɛ Faransi nana an ka jamana kɔnɔ Libi cilen kɔ maa minnu n'u y'olu labɛn ka Libi ci a bɛ fɔ o ma ko les terroristes du Moyen-Orient komi Faransi a reconnu k'o de cira et que o min cira k'o de nana ni tiɲɛni yakubuyali ye ka na don san ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc o la anw bɛ lakanabaliya min kɔnɔ n'i y'a ta yɔrɔ surun fɛ an b'a daminɛ Libi mais n'i y'a ta yɔrɔ jan fɛ an delila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ka kɔrɔ ko Faransi ka den dɔ bɛ min bɛ wele ko François Bayert ale de ko Maliyɛnw aw ka kɛlɛ in ta yɔrɔ ka jan a bɛ kankeya dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko programme d'ajustement structurel a ye ɲɛfɔli jumɛn k'a la a ko la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'école, la santé publique, l'armée et ont ainsi ouvert une voie royale aux institutions islamiques de substitution. Qu'avait 1980. Donc au Franci nana ni o kankeya min nafolo ko ta sanfɛ a ye kalanko tiɲɛ ka kɛnɛya ko tiɲɛ ka na ni kɛlɛcɛko ye k'o nagasi ko i bɛna ye k'a fɔ kabi ye n'a y'a ta yɔrɔ jan fɛ ko Faransi bɛ o na n'an seginna ka taa dugu ma Sékou Touré i bɛna ye k'a fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko des nations ont été détruites au profit de la colonisation d'autres configurations territoriales ont été constituées sur et avec les débris les séquelles du système colonial constituent un héritage non conforme aux règles de conduite admises en Afrique. Par conséquent, ne devenez pas au destin d'un peuple qui veut se développer libre et souverain. Tabarkala. Sékou Touré ni fɔ u nana an ka duguba minnu ci o dugu cilen i bɛna ye k'a fɔ an nana k'a fɔ k'an bɛ jamana kura minnu sigi olu jamana kuraw sigira Faransi ka o dugu cilen mɔrɔmɔrɔ ni o kɔlɔlɔ an y'an ka mɔgɔninfinya ko kan o de bɛ k'an ka mɔgɔninfinya lasigi kɔbe donc k'o taabolo kɔrɔma min b'an bolo ni Faransi kelen don k'an jigi o sira kan ko o de kelen don bi k'an ka mɔgɔ don galamana donc bi faama minnu b'an kunna olu nana ye k'a fɔ n'o ye Choguel ye kunna sini an kɔrɔ k'a fɔ ko pankuru minnu b'an bolo n'a kibaruya dira jamana ma ko an k'an pan ka taa don mɔgɔw jigiya kɔrɔ ko Faransi b'a fɔ ko non ko o ye dɔ ka entraînement kɔrɔ ye non ko o yɔrɔ bɛ dɔw fana bolo munna parce que don min an ka jamana b'a kɔnɔ u ye maa min wele ko Maninka Burama ni m'a fili a jamu ye Keyita ye Ala ma si dibi dugukolo dara Keyitala kama Mali malo ka taa se nin digɛ la diɲɛ da ni bi cɛ wa diɲɛ da ni bi cɛ a tɛna kɛ donc bi cogo min na accord min n'a signé an ye kɛlɛ kɛ ko tant que ko accord to ye Faransiya la dan min kama n'o a bɛ se k'i sago sɔrɔ jamana kɔrɔnfɛla la min ka d'ale min bɛ fɛ ka don yen kabi o bɛ tali kɛ accord miiri nana accord min wele ko convention du Brême u ye min signé
kabi 1907 le 15 septembre n'a signé quand kera mouillé l'adra sera laissé aux Iforas et à ceux qui lui plairont aux Français d'y installer ko nafo suga la fo chomina ni minga di Français ni wuli ka jomin ka di ni dugo bina ci dugo ka ci Français ka mugo tola wala min ni accord seno ka ambo kilini kono k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ bɛɛ kɛ Mamadu Yusuf Niger jamana kantigi ale nana fɔ ko Kidali bɔli min kɛra Mali bolo k'a bila okumu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ k'o kɛra sababu ye ka na Kidali kɛ terrorisiw dogoyɔrɔ n'u dilanyɔrɔ n'u baliyɔrɔ ye u ka hijikɛyɔrɔ n'u ka ji fɛn bɛɛ kɛyɔrɔ ye donc ko Sali tɛ se ka basigi ka Kidali to nin cogo la Niger président parce que a ka service de renseignement ye kibaruya minnu bɔ ka d'a ma min bɛ tali ko la a ye k'a fɔ o nɔ kan fɛn bɛ tali kɛ Nations Unies yɛrɛ ye rapport bɔ o rapport bɔlen masi nin ye Nations Unies ka rapport de min publiera i bɛna k'a fɔ le 30 août 2018 o rapport kɔnɔna na i bɛna ye o mun fɔ an ɲɛna u b'a fɔ ko il y a trop d'intérêt en jeu. La volonté de maintenir les trafics débouche sur la volonté de résister à la réinstallation de l'État dans le Nord. Mounebe, masi we ka sanu de bɔ terroriste bi ka sanu de bɔ donc o de kama a yira Nations Unies fɛ ko k'o bɔli to sen na fɛn bɛ tali kɛ kɛlɛ banni na fɛn bɛ tali kɛ Mali État seginni na ka taa Mali kɔgɔdugu ko kuma foyi t'a la masi talen ɲɛfɛ sanu min ka bɔ nafolo hakɛ min bɛ ka sɔrɔ a la an bɛna nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ malidenw k'a kɛ Ala kama u ka kɛlɛ o kan'o kɛ Asimi kɛlɛ ni jɔnni tugun Sogɛli ko kɛlɛ mais Malidenw k'a dɔn ko an bɛ démocratie de kɔnɔ k'a dɔn ko malidenw ni kulekan kasi kan ka kɛ faso bi jɔ ye pourquoi chaque fois ni jamana kɔnɔdenw wulila u bɛ mɔgɔninfin ka révolution galibuden k'o résumé k'o kɛ maa fila ko ye ma filɛ ni an bɛ tila ka segin o yɔrɔ kan donc an bɛ kuma di Adama Ben Jara le cerveau ma Ben an y'a ye k'a fɔ aw bɛ wuli ka jɔ la aw ko ka sokɔnɔjugu ani kɛnɛmajugu k'o kɛlɛ kosɛbɛ aw ko kɛnɛmajugu k'o tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi don a ye o kɛlɛw kɛ ka na se fo waati dɔ ma fo Faransi yɛrɛ ko u bɛ n'u ka coopération ka o jɔ o ɲɔngiri an n'u cɛ coopération u tilala ka o ta tuguni u tilala ka na a fɔ tuguni ko fɛn min ye barikani ye k'o bɛna yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka tila k'a fɔ tuguni ko u bɛna taa kunu muso bɔra yan n'o ye Florence Parly a y'a jira ko Faransi tɛna taa k'u bɛ kɛlɛ kɛ ka se fo a dan na yala nin kuma in bɛɛ lajɛlen Faransi fɛ mun bɛ sɔrɔ k'a fɔ i bolo o la n b'a jira k'a fɔ a bɛ ka wulikajɔ min kɛ a kun bɔra han. Voilà, donc an bɛ wulikajɔ min na comme on l'avait dit an tun ye nin de laɲini Ibrahim Boubacar Keita fɛ a ka jɔ jamanadenw ɲɛ jamanadenw fana bɛ a jɔ ani Faransi cɛ nka ale ma se ka welekan faamu ni ɲɛmɔgɔw sɔrɔla minnu ko k'u bɛ jamanadenw ka welekan jaabi donc o kama Faransi bɛ to kirikirimasiyɛn bolo kan parce que crise épileptique min bɛ bi Champs-Élysées kɔnɔ KDRC kɔnɔ o n'a tɔw ka d'a kan Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu tɛ ka foyi fɔ Faransi de bɛ ka nin bɛɛ fɔ olu de bɛ ka kuma olu de bɛ kuma la olu de bɛ taa ni ka segin na wagatiw tɛmɛna donc u ka service de renseignement mɔgɔ minnu déguiselen bɛ an cɛ la ani an yɛrɛ ka faso den minnu sɔnna ka faso labila kɔkan jugu ye olu tun ko Macron ni Assimi ni ɲɔgɔn cɛ ko Assimi de bɛ téléphone ta ko ka Macron wele yɔrɔ sisan kɔni ni an tɛna siyɔrɔ ɲini Florence Parly yɛrɛ Banangabugu la yan kunu a taara ni Sadio Kamara kumana ministre de la défense u ka programme bila k'u bɛ na ko ka Sadio Kamara rencontrer ko ka Assimi Goïta rencontrer en tant que président de la transition donc Assimi ko comme Paul Kagame au Rwanda, Assimi dit que désormais entre le Mali et la France homologue reçoit homologue aide ale ni Macron de kuma ni ale ni Macron de kuma désormais entre le Mali et la France au début donc ama Florence Parly reçoit non même pas Florence Parly ni Sadio ye ɲɔgɔn ye Sadio yɛrɛ min k'a la u bɔra ko Sadio y'a to ale de kuma na ni y'u ka média mensonges lajɛ u ye surɔ bɛɛ kɛ o débat de kan ko munna
ko France ministre dépêchera France président fait kana kele Mali président la transition ma son ka reçoit et que fla ani Mali ministre de la défense mi ñoy wolen ko ñoy la Mali ministre de la défense ma interview accordé précis parce que Mali ministre de la défense le colonel Sadio Camara n'a pas placé un seul mot amakuma angoni Florence parler de taille Florence parler de kuma na kunun be ka média mensonge sans faire sur au ngalen au plateau sigi pour analyser ces deux éléments. Bon moi mi mène une diplomatie kono ça c'est un message fort. Ça s'appelle le respect s'impose et le respect mutuel il le faut entre les États pour que jamana dom se ga lafiya choga mina. Donc au koro mi ba manango kuma kadigo mogote mankun korodon. Donc a tun kɛra wagati tɛmɛna Maliens ne kun bɛ kule ni France taara an b'a kɛ cogo di ni Mali ni France tɛ Mali tɛ balo sisan ni jɔn tɛ balo mɔgɔw bɛ k'o de faamu on l'avait dit que la relation pêcheur poisson doit cesser et que mɔgɔw ka ɲi k'a faamu ko jɛgɛminɛla nakun tɛ jɛgɛ balolen nka nakun ye k'a balo ale yɛrɛ jɛgɛ in de kɛ balo ye ale yɛrɛ ka balo ye donc mɔgɔw y'o faamu bi les gens avaient pensé que non France de bɛ anw balo e ko k'i tɛ fɛn sɔrɔ miliyari 1 euro e b'o de don i ka barikani na par jour k'i tɛ fɛn sɔrɔ sanji 9 Choguel da sera ma minɛ sanji 9 1 milliard par jour barikani France de b'o don a la u ko ten ko France de b'o don a la mais an bɛ tila ka na don o kɔnɔ o parce que France nani yɛrɛ sɔrɔ bi diɲɛ kɔnɔ sanutigibaw minnu ye n ka réserve d'or ka bon ni diɲɛ jamana bɛɛ ta ye France ye jɔyɔrɔ 4 sɔrɔ la mais ala barika la damandingɛ kelen tɛ France a bɛ ka bɔ min mais réserve d'or min bɛ diɲɛ jamanabaw bolo France ye jɔyɔrɔ 4 o la an tɛ taa mɔgɔw y'a faamu sisan Kidalikaw yɛrɛ caman bɛ yen ani minnu kumana olu ko dɔrɔn ko 15 km de Kidal ko dama ɲaganenba bɛ yen 15 km c'est pas pour rien que u taara 3 milliards de dollars don aéroport la Kidal kɔnɔ mɔgɔ si tɛ bɔ Kidal k'i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ aéroport ye joli 3 milliards de dollars min bɛ ka jɔ financé par la MINUSMA dirigé par la France 3 milliards de dollars donc les gens comprendront pourquoi ni aéroport ni pourquoi ni bɛɛ wari bɛ ka don mɔgɔw ka ɲi k'a faamuya y a pas les meilleurs business se font en temps de guerre mɔgɔ caman kun tɛ ka se k'o de faamuya mais bi les gens ont compris que les premiers ont été les derniers et les supposés derniers aujourd'hui sont les premiers parce que a dɔnna bi sa jɔn bɛ ka jɔn balo jɔn tɛ se ka taa ka jɔn to et on était vraiment an tun b'o fɔ maliden caman ye caman tun b'o faamu bi malidenw y'o faamuya parce que o jaba jɛyara bɛɛ ɲɛkɔrɔ France maa min ye a sigi ko a segintɔ ka na farafinna jamanaw minɛ surtout cɛncɛn fuga kan n'o ye jamana 6 ye a y'a kɛrɛnkɛrɛn ka a carte bɔ wa dugu jukɔrɔ nafolo fɛn fɛn b'a jamana ninnu jukɔrɔ n'a mago b'u la k'a bɛɛ liste ko an bɛna nin jamana in kɔnɔ nin kama an bɛna Niger nin kama an bɛna Mali kɔnɔ sanu an bɛ taa Burkina sanu an bɛ taa Algérie pétrole an bɛ taa Mauritanie sanu ainsi de suite manganèse ni fer k'a bɛɛ citer k'u bɛna min nɔfɛ et les fondamentaux n'ont pas changé maaw caman bɛ min ye jamanajɔ la san programme décennal de ka ca anw fɛ yan quoi an ka programme kɛ san 5 san 10 quinquennal programme décennal mais ces eux olu bɛ programme kɛ millénaire u bɛ programme kɛ centenaire an ka nin baara in bila sen kan dans 100 ans an bɛ taa nin baara kɛ a jaabi bɛ yen awɔ o de y'a to bi an ko an bɛ yɔrɔ min na Mali kɔnɔ chapitre bɛɛ épuisera chaque fois chapitre kelen le chapitre de l'intelligence dusu ta banna ɲɔgɔn kɛlɛ mɔgɔ ko o bɛɛ banna Mali kɔnɔ bi an sera yɔrɔ min na mɔgɔ mɔgɔ bɛ kodɔn bi Mali kɔnɔ e ni kuma man kan f'i ka kodɔn ka tila ka ko kɔrɔ dɔn e de bɛ se ka an bɛ gu min kan bi kodɔn dɔrɔn tɛ dɛ an sera o yɔrɔ la kodɔn dɔrɔn t'a banna bɔrɔ lankolon tɛ jɔ mas fo n'i y'a gulon i b'a sɔrɔ i kalannen don i ka domaine na fɔ k'i kun ci mais i bɛna géopolitique la tigɛ bɛ ci i nun kɔnɔ k'a yira ko nin fana y'a dama science ye mɔgɔw ka ɲi ka min faamu c'est pourquoi irisiko kuma min fɔra maaw y'a ye ko da sera yiri ma yen o lamaga de bɛ sen na donc bi an bɛ yɔrɔ min na Florence parli bɛ ka Danemark ni Lesotho ni ninnu ni fɛnw fɔ ko olu bɛɛ bɛ nali
Mayirisiw ta u b'o olu dabali ban mun na. Voilà ba kuma yɛrɛ labɔ jango maa wɛrɛ ma ne yɛrɛ mana nin dɔw tɔgɔ mɛn ten dɔrɔn ka lisi caya ko urumani fɛnɛ ko k'u bɛ nalen urumani fɛnɛ k'u bɛ nalen ko kana mun kɛ cɛkiw fɛnɛ ko k'u bɛ nalen hali nin ye maɲuman ko ye dɛ bon hali cɛki minnu bɛ yan olu yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ils ont cherché à me voir un général tchèque minnu bɛ Mali la kosɛbɛ et ils m'ont vu ne na a kumana il m'a dit que guerre tɛ Mali kɔnɔ quoi ko guerre tɛ yan wallahi masa o de fɔ ɲɛna ko guerre tɛ yan parce que olu yɛrɛ fɛnɛ nana mais olu ɲɛ bɛ min na i tɛ se k'a imaginer quoi ils pensaient que u ni France b'u ka Union européenne kɔnɔ France mana jɛ gɛlɛya o gɛlɛya la u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ musaka ko ni gɛlɛyaw kuru tigɛli fɛ donc olu bolo France y'u ka appui sollicité u k'u accompagner ka na guerre la Sahel kɔnɔ contre le terrorisme parce que le Sahel est à la porte de l'Europe. Donc, en sécurisant le Sahel, qu'on est en train de nous sécuriser nous-mêmes. Donc, il y aura une embarque qui dit papa, embarraté. Donc, il y aura une fois, par naïveté, au lieu de Gourou Kokana. Nous y mis terrain simple, les années ont passé, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont, ils ont compris beaucoup de choses. Koufouitia. À rentrer là, aux Zénali, à rentrer là, il y a un mois, wallahi. Mais aga mogo tawbeya il m'a mis en contact avec d'autres généraux olu beya République tchèque ka surasi munu beya u chama me baba olu de y'a ɲini yɛrɛ dɔ fɛ k'u bɛ fɛ ka ne rencontrer ne n'u ye ɲɔgɔn ye ko an bɛ kɛlɛ min na ko lakika de don wallahi ala olu bɛ France ka manipulation kɔnɔ ni Burkina officier dɔ de la k'a ɲɔgɔnna kɛ o MINUSMA fɛnɛ kɔnɔ o fɛnɛ bɔra o ye lase kɛ o ko tiɲɛna k'olu kɔni bɛ MINUSMA in kɔnɔ a ka di u bɛ wɔɔrɔ sɔrɔ mais ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ nin ko in na ko nin tɛ wele ko guerre kɛlɛ tɛ olu y'a dɔn ko business pure et dur o de don mais déguisé k'a forme kɛ guerre ye quoi k'olu cɛ kana k'u bila a kɔnɔ pour que k'a entretenir et pendant ce temps film réalisateur nous sommes dans un grand film réalisé par la France donc au lieu de gagner en toba ko acteur ko Bansef dobe sa dobe kunu mais le vrai gagnant c'est les réalisateurs donc en toute sincérité au cours de Bessena ils ont compris ça comme film ne kono tabarkala oh kwati abese ka foko aw ka wuli ka jode kera sababu ya me dominer ko bi ka France blani paniki kono i b'a fɔ i bɛ ka fɔ cogo min na Florence Parly ka nali i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a la mas bɛɛ ni kuma dɔ fɔ tan de don quoi ko dɔn bɛ yen ko kɔrɔ dɔn bɛ yen dɔ b'a fɔ kuma dɔ la surtout bɛ maliyɛn mɛn ko maliyɛn kalanni man ca mais ka a kodɔnna ka ca Masi jamakulu min kodɔnna ka ca o bɛ gɛlɛya kɔnɔ san joli joli o dɛsɛlen ka yɛrɛ bɔ o gɛlɛya kɔnɔ o mun kodɔn fasugu ye donc ko min b'a jɛ o k'a kɔrɔ dɔn o la i b'a ye maliyɛn caman bɛ k'a fɔ sisan ka u dimini mun ye k'olu tulo tɛ fanga kunkan na ko fanga ka kuma ne t'a dɔn an bɛ don min na i ko bi e mago bɛ fanga ka min fɔ quoi je crois que an mago sera fanga ka ko dɔ de kɛ ten an ka bɔli kun t'o de ya wulikajɔba in kun t'o de ya zanmɛ ka tobi ko anw bɛna le a kun tɛ an bɛna digili min kɛ yaasa ko dɔ de ka kɛ wa hali bi an bɛ kɛ kɔnɔni makɔnɔ na dɔw mago bɛ kuma de la hali bi cɛ ça c'est le dogme de la démocratie sophistique et machiavélique vous voulez parler c'est ce que vous appelez liberté d'expression alors parlez jusqu'à crever. Le chien aboie, la caravane passe. Ne bolongo malo me wala de nyinimbe. Mali bi do kamede ko kuma. Ubika mi makiti ko famo tika kuma. O de be ka digi bi France la, o de be ka digi bi France ka mi jawla. Me flafina kosen na min kera. Le 4 septembre, Francika chef d'état-major a ka boli fola kana farafina a sele mala 4 septembre do a ka anani media be o nana ni diɲɛ media bɛɛ El Beshir Cham Ben ka page a wi nana ni diɲɛ bɛɛ Kamara Taraka reçu tagala ko a ka secrétaire général no Sidiki Samake ko ka alajɛ ni a bɛ se ka ji min d'a ma u nana ka taa u ma kuma Florence Parly nana a bolo ko i bɛ ka de bɛ fanga la Mama siga fili ka kala ani sera tara siga ya ka kuma bɛ fɔ ka ban
tagasigi me gone ma sono kuluba no law min be sene e ba do Florence Paré ne ba do ibina muninga jama kono ibina muninga jama kono de be senawo e kumisa ga sababu jama ko do nga wuli ga wochila iba do mimbe ibina mfe muna i ka kuma be fo bizarrement akele ne bo makma mafumu c'est la liberté d'expression mafumu e de ko kibita i ko kibina fene e di bi ka be fo o monando interpréter ko ken na fo état ka faiblesse fo be mu fo ko chere nana la Guinée ko o ye che joliye ko ka teme changa na nyogon doka sa malikola 600 ati 100 kelini damado ashimin ko ta nyoro fo malo nyina bandaw ka discours banen ko fe ngon ni chey ni chokoro bayin u ya bo retraite la ka bo furo kono kana alla jabade femin dara ma tisa koro ambeleke tala ay kuma min fo obene bo mi ma ira ka fo ko ni tese aka fota bana aka keta bana de pas do yafo mene ko ni nga keta bani kana fo malo nyana usi kamba kono ashimin kelen ko kaka belela ka sigi do ko ashime mu fo ashime ma fo de mais ngo min do ni kuma indabora min kama o ye film min ye banda o soro fili kelen kan u soro kuma kana ke fenye min mu choro ngo me min nunu don chomina na femi nyini nunu fo ba kede. C'est ce que j'ai dit aux Maliens. Ils vont le faire, hein. Parce que ni jagelado, hey, nous ne do fade mi mbora kosani na ka bokola kumina ni miseka to ala ka shila tunu ka tunyongo ama sangelembo. Ni foni do, che shugale mi foni kumaina, anga na nyogo ndoga mo get seka fo. Ah, ici. Ndogo ndoga mo mso seka fo. Donc pratiquement bi ni wakati mino luka koke ali be kamedo ko luka kuma hey ne mo lu famu folo e ka toy. Jamana den tobi a avancé. Donc là, c'est pourquoi attenter. Donc ami Dominique Kobe, Francica ni wulika join. Franci ami Dominique Kobe na bora Francica oligarque, c'est-à-dire oligarchie là. Franci oligarchie. Maudo de be, ou be jamana kono, ou be olu de be jamana tono rebe soroka ku kele nakoro. France bini bingali bayen bela mais France jamana konna na kungoni minogo ni barantin ni jigiba ni jigiworo be France ka were kan oui refe mais ngo o ka chedo be no ko Pierre Arnaud Antibuk Aranchirit allez de ko la France, c'est-à-dire que la 5e République a instauré un système dangereux à la fois autoritaire et impuissant. Pas de lieu de débat, pas de lieu de compromis, l'irresponsabilité à tous les étages, l'impossibilité pour les citoyens de se faire entendre, tout cela nourrit la démagogie et le populisme. Donc maswe jamana la bella ben chukona mi matu ko kurita de manogo mais France kurita be ka kew ka dam 2012 la kana se fosisena e France jamana kantiki jume min sera ka deuxième mandat. C'est une forme de coup d'état. C'est une forme de dire qu'on en a marre. Donc, il y a France politique, fait que la politique française. Nous, ma fille, comment on a, je suis quelqu'un qui m'a envoyé là-bas, Michel. Ama fongo ani France nyonche bengan fem be no anka bota shikono shogel ka la silimo ira ka fo ka bo chugo de lawa donc ami domine ikobe abiye ka fo ko ni jatimine France ka politique mo ya donc France politique sera dana armée a dombi ko France armée ce n'est pas une armée qui fait la fierté du monde. France armée a donc France fle bami kan kele je sera fa atise ka nyine bolike mais oligarchie Florence Paré nana olu nyokoro donne ke wasayo kamara ba doko ni nana nyokoro donne là c'est pourquoi tamadama ashimi ma donko amana ni fenyo amika fene nyinu ni fenti bolo kana pourquoi on va t'accueillir donc ami Dominique Kobe France be aka oligarchie de bolo notre armée ou politique mo beba donko France ka ko sera dana et puis où est ni foka combiner quoi que le gars donne beaucoup blala sinon ka bi sommet de po makoroya nyini ka foka ba bla flena debela yasa ni kelemi flesina be seka sa chomina mais alaka la tike kono ibeka masika joro la po ukra sabobe ka ibeka ka fanga free ibeka ka fanga free ani biche dobe ka bo France ka poala farafina bekolon France nyebo natola wa uduma do munu fleni kelela
parce que folo tun bɛ mun miiri u tun b'a miiri de ko kungo bɛ farafin jeunesse la kalan tan t'u bolo dusu b'u la mais fɛɛrɛ t'u bolo mais Faransi nana ye ko bi yɛrɛwolo kɔnɔ cɛw bɛ ka mɔgɔw mobiliser ka ta diɲɛ kɔnɔ cogo min na kɛlɛ in sugu c'est à dire que kɛlɛ min kɛ bolo saba min kan n'o ye la guerre médiatique kunnafoni dili sira fɛ ka se ka sebaya sɔrɔ i kɛlɛɲɔgɔn kan n'o ye ka se ka ko fɔ a fɔcogo la ka ko yira a yɛrɛ cogo la nommer le problème comme ça se doit et proposer des solutions concrètes par rapport au problème a donna bɛ denmisɛnw ninnu na ka tila ka na ye tugun k'a fɔ la guerre diplomatique c'est que bi bɛɛ nin bɔra k'a fɔ an ne yɛrɛ natɔ sɔgɔmada na n wulilen ambassade dɔ fana ka ci sera ma komi an kun ye ambassade dɔ fana ka ci dɔ fana fɔ an ka yɔrɔ dɔ la bi diplomatique pour la paix en Afrique farafina jamanaw ni jamana wɛrɛw kelen dɔ bɛ k'a ɲini u bɛ ni yɛrɛ wolo bɛ se ka ɲɔgɔn cogo min na baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko maa wɛrɛ bɛ ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na c'est parce que bɛɛ de kuma dɔ de fɔ c'est vrai tu peux être docteur en droit tu peux être docteur en économie tu peux être un professeur en histoire et géo comme n ka professeur mana o ye a ɲɛnafin bɛ na dɔɔni n bɛ k'o fɔ c'est pour le rendement professeur Sogore mais problème ye min ye diɲɛ kɔnɔ lamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'o ye géopolitique ye géostratégique ni géoéconomique ye n'i ka ɲinini ma so u ma i tɛ se ka nin fɛn ninnu faamu diɲɛ kɔnɔ donc o bɛ cogo min na Faransi ɲɛ b'a la ninnu filɛ nin ye fɛn bɛ tali kɛ diplomatiquement u ka kɛlɛ kɛ cogo mɔgɔ bɛ k'u bonya n'a ye parce que violence t'a kɔnɔ wa kuma jugu t'a kɔnɔ wa fɛn minnu bɛ ka b'u da sɔrɔ cogo t'a la tayɔrɔ b'a la minnu bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka seereya ka foro k'aw nana ye k'a fɔ politiquement parlant u ka kɛlɛ sira bi u bɛ ka se ka pression k'u ka faamaw kan donc guerre médiatique a y'o gagné ka guerre diplomatique gagné maintenant an bɛ guerre politique phase de la ko jamana kɔnɔdenw ka wuli dɔrɔn k'u lamaga pour que politique mɔgɔw k'a dɔn ko nin ko in an filɛ ba min kan an filɛ sira min kan an b'aw kɔ wa n'a y'a bila aw siraw yɛrɛ o ye kara kun kara ye wa an b'o phase min na hali bi u kɛn bɛ ko kuma mun de kuma donc Faransi bilama mas min bɛ bali Faransi la o ye n'ale tora yen sinon walahi n ye n kale Alahu Taala de la mas mɔgɔw k'a dɔn k'an bɛ nin baara min na information min bɛ d'u ma a tɛ 5% bɔ koyi o de kama an ko mɔgɔ ma kɛlɛ kun bɛ fɔ e ye mais a fɛɛrɛ tɛ ka f'i ye koyi a fɛɛrɛ o tɛ fɔ e ye mun na parce que ni jugu y'o dɔn an bɛ jugu kɛlɛ ni mun ye donc ni maa min bɛ fɛ ko fɛɛrɛ dɔn i bɛ wuli k'i jɔ de donc an bɛ donni min na i ko bi Faransi toli o de bɛ bali Faransi la sinon Faransi tali Faransi b'a dɔn k'a fɔ ko parce que olu yɛrɛ ye kumana n ko Faransi de kumana bi Hachimi ni Choguel ni gouvernement k'i sinsin mun de kan ko non k'u yɛrɛ ko k'u bɛ taa olu bɛ k'u sinsin o de kan Choguel ko ten ko plan B k'u yɛrɛ ko k'u bɛ taa o donc olu ye min fɔ o de bɛ ka taa k'u kɛlɛ n'o ye bi et aujourd'hui min kan ka fɔ fanga fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ k'o fɔ hali bi a kama ko fanga ka bɔ tugun ka wo ci o wo ci ka kɛ sababu ye ka maliyɛnw dusukun n'u miirina fɔ ɲɔgɔn kɔ tugun parce que aujourd'hui fɛn bɛɛ dafalen don an bolo. ok Masi kuma ye maliyɛnw fɛ sa. tabarikala an bɛ kuma di Adama Ben ma Ben Warner yala a ko tiɲɛ yɛrɛ de don wa u bɛ nale yan Régiw bɛ nale mas o ko banna ka ban sa o b'an kɔ de o b'an kɔ o b'an kɔ a ɲɛfɔ an ye dɛ a ko bɛ cogo di Wagner il est important nga Wagner yɛrɛ défini fɔlɔ mɔgɔw k'a faamu parce que Malcolm X ko si vous ne faites pas attention aux médias les médias vous feront détester ceux qui vous aiment et vous feront aimer ceux qui vous oppriment ko n'aw m'aw farati kunnafoni di siraw la ko n'aw m'aw farati kunnafoni di minɛnw na k'u bɛ se ka kɛ sababu ye maa min bɛ ka bin kan k'o de jarabi don i la mais maa min bɛ fɛ k'i dɛmɛ k'o de ko goya i ye donc ce qui fait que Faransi ka kunnafoni di médiaw bɔra après que Serge Daniel ye kibaruya di Reuters mɔgɔw ma olu bɔlen ni kibaruya in ye u kɔnna ka tɔgɔ jumɛn fɔ ko mercenaire ko mercenaire ko n'u nana u bɛ exaction kɛ k'a fɔra ko damandingɛw bɛ na d'u ma fɛn o fɛn ka d'olu ye pour que dɔrɔn ka opinion polluer à un degré que mɔgɔw yɛrɛ ka ba u nin na de ka jarabi u jugu la n'o ye olu Faransi ye parce que Wagner aujourd'hui la Russie est dans une diplomatie plurielle machité bi diɲɛ kɔnɔ tout change tout évolue seul l'imbécile ne change pas Alpha Blondy l'a chanté Russie ye ko caman faamu ko France ni États-Unis y'u servi
mɔgɔ wɛrɛw de la kɛrɛfɛ ka taga Union soviétique ci o cili senfɛ Ali Ben Laden tun b'o la o cili senfɛ Taliban minnu bɛ yen bi n'u tɔgɔ bɛ ka fɔ ko Afghanistan olu tun bɛ o schéma kɔnɔ pour que ka taa ka Union soviétique ci parce que n'aw farala aw ka dɔgɔn donc impérialisme yɛrɛ ka devise est diviser pour mieux régner c'est pourquoi hali bi ils ont investi des médias français ambassadeur sera diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Bamako ko pour sortir contre Wagner bilahi c'est eux qui m'ont appelé diinɛ ɲɛmɔgɔw ko u ni ambassadeur ye n'u ye ɲɔgɔn ye ka na tout à fait ka baro kɛ ko bon vraiment a y'a lajɛ aw ye mɔgɔba ye jamana in kɔnɔ aw ka wulikajɔw kunnama ka bon et au retour aw ka denmisɛnw bɛ ka taa sira min fɛ c'est un saut dans l'inconnu a y'u lasɔmi joona k'u bɛ ka sira min kɛ ko ni sira ma ɲi Mali ma a ye bɔ aw ka kuma aw ye mɔgɔw ye minnu n'u kumana ni jamanaden bɛɛ b'a la mais a ye bɔ aw ka kuma olu ye mun f'u ye non n'u kun sɔnna yɔrɔ u tun tɛ ne wele puis an kun b'o diinɛ ɲɛmɔgɔ an kun i tun bɛ kutuba yɛlɛ minibar la i tɛ fɛn wɛrɛ yɛlɛ min kɔfɛ parce que an yɛlɛmalen anw bolo ka kɛ fɛn wɛrɛ ye quoi i ye kutuba bɔ a minɛn kɔnɔ i ye minibar yɛrɛ kalekan sɔsɔ yala gosi donc n'i y'a ye u ye ne wele gwara lɔ et ne taara u ye nin fɔ donc ça veut dire que olu yɛrɛ ma jɛn n'a ye u investilen don cogo di u y'a ye ko TV5 ninnu u y'u ban ka bɔ n'a ye fɔlɔ ni Faransi yɛrɛ média ye ka bɔ n'a ye ni Angleterre ka média ye pour que comme u y'u to Faransi cogoya min na k'an ka avion bloqué Espagne à travers les États-Unis u y'o politique kelen de kɛ ni kibaruya ye ni TV5 fɔlɔ kun bɔra n'a ye ou bien France 24 mɔgɔw kun b'a ye kojugu puisque ces médias mensonges français olu jamana tɔw kɔnɔ aw bɛɛ ka ministre ye ministre de la communication de mais France kɔnɔ u ka ni média ninnu rattachelen don u ka Quai d'Orsay de la le ministère des Affaires étrangères parce que oui c'est un outil diplomatique la communication masse RFI ninnu bɛɛ rattachelen don la ko aw bɛ nin min na a bɛ fɔ mun na aw ma ko quatrième pouvoir parce que aw de bɛ se ka jamanadenw kunnafoni mais olu ta ye ka jamanadenw kunna siri parce que u bɛ baara min b'u ka diplomatie extérieur bolo o de ninnu b'o média de ta o kibaruya de ta ka diɲɛ labɔ pour que k'i hakili minɛ donc ka kɛ u sago ye ka taa o siratigɛ fɛ donc o de y'a to u ye tɔgɔ ta ka tɔgɔ dɔ da o la ko mercenaire o y'a sɔrɔ Sidiki kumana sɛgɛ ko génocidaire et Faransi yɛrɛ jɔra la Macron taara Kigali kalo tɛmɛnenw na il y a 3-4 mois Paul Kagame fait à ko France nation bi incliné devant la nation rwandaise et présente ses excuses ko silasa min kɛra Rwanda kɔnɔ ko France de tun b'a jukɔrɔ u ka responsabilité situera o tɛmɛnen kɔfɛ o baarakɛlaw bɛ ka k'anw ka jamana kɔnɔ n'o ye ko fila ko dɔgɔnɔ n'o ye ko Touaregi ko arabu ko kuma ainsi de suite ko nordisi ko sidisi ko silamɛ ko fɛn wɛrɛ o min kɛra génocide dun kɔrɔ ye mun ye ko ka fagali dɔ walima wale jugu dansagolen dɔ ta ka ɲɛsin groupe donné dɔ ma a kɛra diinɛ sira ye a kɛra siya sira ye a kɛra fɛn wɛrɛ siya ye donc o min kɛra anw ka jamana kɔnɔ Sidiki ka kuma la o la ani an yɛrɛ ye min ye Faransi ka kɛ la Faransi ye génocidaire ye donc u ye tɔgɔ min fɔ an k'o ta dɛ mercenaire a bamanankan kɔrɔ ko kɛlɛkɛ sarala mas finingo sarala tɛ yen wa an ka kɛ bamanankan o ye kɛlɛkɛ sarala ye o kama mercenaire génocidaire malidenw bɛ jumɛn ta o fila la o ye ɲininkali ye u yɛrɛ ka kibaruya kɔrɔ fɔlɔ yani an ka Wagner défini dɛ u ye kibaruya min fɔ fɔlɔ o yɛrɛ la fɔlɔ mercenaire génocidaire maliyɛnw bɛ jumɛn ta o la o ye ɲininkali dɔ ye fɔlɔ mercenaire min bɛ na o ka na terroriste kɛlɛ o i ta kun kɛlɛlafara ye tiɲɛ a tɛ to n ta la fɔ n faso kan kun ci n'a ma to n ta la masinganiya wɛrɛ b'i la o kɛlɛlafara kɔnɔ donc c'est ce qui fait que Russie bi tɛ wuli ka taga Moscou k'i bɛ taa cɛ dɔ tɛmɛtɔ ye carré kun na k'o wele ko de tɔgɔ ko Wagner quoi k'i n'o b'a tigɛ nɔ bila o tɛ tiɲɛ ye quoi pour connaître Wagner i bɛ jamana minnu kɔnɔ ni Wagner taara opérer i b'a lajɛ u taara opérer cogo di u opérer la ni jɔn ka yamaruya ye u ye mun jaabi kɛ ye donc o kama n'u bɛ ka n'i ka jamana kɔnɔ i bɛ se ka hakili kɛ ka baara kɛ parce que o de la sisan bɛɛ de ka ɲi ka k'i yɛrɛ ka karamɔgɔ on dit que il y a pas meilleure école que la misère kojugu ye maa karamɔgɔ ye bamananw ko ten san 10 guerre n'o ma maa min bila a ka ko dɔn ala y'i jɛ fɛnba la parce que o ka ɲi k'a to e ka miiri de ni kuma o kuma fɔra e ɲani k'a consommer argent comptant
i b'a lajɛ ni kibaruya bɔra jɔn yɔrɔ a bɛ ka taa min a bɛ mun laɲini b'a kɔfɛ hali laɲini min b'o fana kɔfɛ i ka k'o ɲini k'o dɔn donc o kama o dɔw la i ka ca Ala fɛ i bɛ kunnaja i bɛ se k'i ta fan dɔn. Wagner intervenira jamana o jamana kɔnɔ u bɛ nalen yan ou bien u bɛ yan ka ban u ka experts nana o mas u ka experts nana u ye jateminɛ kɛ u ye terrain étudier u ni o de kɔfɛ u ni Mali sɔrɔsiw kumana ka bɛn ko ka mas ni ko bɛɛ bɔra yɔrɔ min na ni kumaɲɔgɔnya bɛ sen na a mɛnna munna mɔgɔw b'a fɔ ko Sadio Kamara bɔlen gouvernement na ko de kɛra mankan kun ye mɔgɔw b'o fɔ tiɲɛ don changement mas mais i b'a mot sɛbɛn k'a da yan a bɛ $100 milliards kɛ a tɛ se ka fɛn yɛlɛma fo mɔgɔ dɔ de ka kɛ yan pour donner contenu à ces changements tant rêvés par le peuple malien. Il y a les changements oui mais il y a les hommes pour porter les changements. Sadio Kamara il a longtemps travaillé sur ce dossier depuis transition d'Amine. Il travaillait sur ça comme une barre de là. C'est pourquoi Bandao a reçu instruction ferme au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, l'actuel Jacques Fokara de la France, mais n'a pas de défense la Hollande bolo, abena Affaires étrangères la Macron bolo, bi farafina ou bolo, ko no go Jean-Yves Le Drian. Voilà ko de be farafina don. Donc o de kama u be ka kɛ indispensable. Kuma clara la ko France ye fɛn bɛɛ kɛ ko pour que ko surasu kana taa Wagner fan fɛ. A ko ten. Oui. O de o bɛ ka yala Mali bɛɛ ka WhatsApp kɔnɔ bi. O do u ka plateau dɔ ka France 2. Ko France ye fɛn bɛɛ tenter ko pour que ko Wagner kana na Mali kɔnɔ. Ko wa ko France bɛ continuer ko k'o baara bila sen kan. C'est ce qu'il a dit. Olu kuma k'u bɛ taa. U b'o lamaga de la base bɛ taa halisa i kɔfilɛlen don i ma jɛ yɔrɔ kɔ sa taa yanni Faransi surasi sira fɛ heure 5 don parce que équipement militaire u ka teli kɛlɛkɛminɛnw de don n'i taara Senu fɛ o ye heure 5 ni minute 30 ye jɔn bɛ k'u makɔnɔ yan jɔn de k'u ka gloki kan bɛ jɔn bolo donc c'est pourquoi ni Wagner b'a traiter ni État russe de b'a traiter précisément Kremlin an'u ka ministère de la défense. Ko ambassadeur mbe Centrafrique o bɔra ka kuma o bɔra k'o fɔ. Il a dit Wagner bɛ intervenir diɲɛ fan o fan. Irisi la autorité de b'a kɔfɛ ka kuma kɛ. A ko ten. Mali crise o la an ko Mali barika bɛ jamana in na ko caman bɛ yen. Don min na an bɛ émission la yan dɔw y'an wele ko juma o juma k'u bɛ kuranɛ jigin Yɛrɛwolo tɔgɔ la ka d'a kan an bɛ kɛlɛ min na k'an to ni plateau kelen kan. A tɛ tɛmɛ o kan. Segukaw bɔra ka kalan kɛ o ye masse an ye minnu ɲɛ n'an y'olu t'a dɔn. Mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ de la o de y'a to Poutine ye Bashar al-Assad reçoit o don a ka palais kɔnɔ. Don min na yɛrɛ France bɛ ka bɔ ni nin kuma ye o dugusɛ jɛ dɔrɔn Bashar al-Assad taara fɔ Kremlin kɔnɔ Poutine ka palais kɔnɔ et ils se sont félicités de quoi? Du succès éclatant de Wagner sur les ennemis de la paix en Syrie. Ko maa minnu bɛ ka jatigɛ wale ni banbaga u tɛ fɛ basigi ka na Syrie kɔnɔ k'u tun ye dugu bɛɛ minɛ fɔ Damas ka tɔ to commune damadɔni ye Damas yɛrɛ kun minɛna ni Wagner nana ka se k'olu bunte bi n'u ye dugu bɛɛ minɛ pewu fɔ dugunin kelen donc o kama u bɛ ka ɲɔgɔn féliciter ka ɲɔgɔn fo Syrie basigira bi c'est ce que Muammar Kadhafi n'avait pas compris. Ni Kadhafi tun ye ni faamu dɔw bɛ ne wele ko i ka lakana ta ko ka taa kalifa jamana wɛrɛ ma u ma foyi faamu mas c'est pourquoi nous disons mɔgɔw k'u farati kuma la n'u ma faamu ɲininkali a ka fisa n'i ma ko min faamu a ka fisa i k'i hakilina fɔ sinon min bɛ k'i lamɛn a bɛ tigɛ i la wa sini hali denw ni mɔdenw bɛ se ka bolo si la o de y'a to tigɛ bɛ n kan na maa dɔ ye ne gɔnɔ minɛ n tɛ ka fiɲɛ sɔrɔ ne ye e masi wele e fana to fanga ka bon n'ale to fanga ye parce que ale fanga bɛ se ne la masi karisa tigɛ bɔ n kan na n ka ɲɔ o t'a to ko masi n ka ɲɛnamaya tɔ bɛ i tigɛ bɛ e de bɛ ka ne kan minɛ n ka tagama dɛ donc i b'i tigɛ bɔ i b'a tigɛ bɔ n kan na n ka ɲɔ c'est une alliance temporaire et stratégique c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre et diɲɛ jamana bɛɛ mago yera la n'u ko nin ye mercenaire an ka t'o la masi olu nana tirailleur de ta yan tirailleur n'i y'a tubabukan fɔ dɔɔni dɔɔni u y'a kɛ mot kelen de sinon mot 2 de don ko tire ailleurs ka mugu ci dɔrɔn budum n'a taara yɔrɔ yɔrɔ a taara ye u y'o lagosi de ta ka gulon o don an bɛnbakɛw la donc u ka lagosi in kɔnɔ dɛ an bɛ t'o kan ye
e ka taga ɲɛfɛ tugun o maa minnu taara ka t'u bɔ Allemagne bolo u ye minnu wele ko tirailleurs de k'u bɛ mugu de ci n'a a binna yɔrɔ min na alhamdulilayi ko sinon précision t'u ka tir la u ma former u ma foyi olu maaw de taara k'u bɔ Hitler bolo Hitler y'a livre kelen de sɛbɛn Mein Kampf mon combat a y'a fɔ o kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ u seginnen ka na Senegal u tilala tugun ka t'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Caroy k'u bɛɛ faga u sigilen bɛ k'u ka dura kɔnɔ k'u ka dura bɛna d'u ma k'u bɛɛ faga mais Faransi de y'o kɛ u bɔlen kɔfɛ u libéré Allemagne bolo comme prime de récompense ko bon an b'aw sara ni nin de ye o de kɛra fagali ye donc vous voyez comment la nation française est une nation négrière et traître et ingrate. Donc o y'a to hali bi Sénégal parce que n bɔra ye kɔsa in na n y'a laɲini n ko n bɛ taa ka taga dugawu kɛ Samasuw ma an bɛnbakɛ minnu tora o kɛlɛ in na pour que i ka taa yen lajɛ mas fɔ Faransi ambassade de k'i autoriser bilahi i tɛ taa a Dakar pour que bi i ka taga Caroy visiter il faut que i ka taa Dakar Faransi ambassadeur de k'i autoriser i ka sɔrɔ ka taa dugawu sama u ma i bɛ taa o la kaburu jura la sinon i tɛ taa. Donc Macky Sall, le réveil sera brutal. On voit des jeunes talents dynamiques, des politiques patriotes panafricains comme Ousmane Sonko qui sont en train d'arriver. Et au Kama, le réveil sera brutal pour Macky Sall qui fait du IBK, qui fait du ADO et qui fait de l'économie française. C'est le ministère de la Défense. Au début, le ministère de l'économie, mais impôt, taxi, mais c'est la guerre qui rapporte le pétrole, c'est la guerre qui rapporte l'or, les ressources minières et tout ce qui va avec. Donc, o de barbarisme ye ka bi jamana wɛrɛ kan I b'a fɔ waraba ni mangalani ni ɲɔgɔn cɛ o b'o baara de kɛ. Donc Irisiw ka nali a bɛ fɔ de ma ko ni wara bɔra jakumadenu a y'aw dogo. Donc o jatigɛ de bɛ sen na et c'est pourquoi olu bɛ se ka an ka territoire aérien bɛ Faransi de bolo. O de y'a to hali États-Unis ko k'u bɛ avion di. Ils ont fait prison en 2016 sur Ibeka pour que l'avion canadien, mais les États-Unis du Niger. Et aujourd'hui, quand les Russes seront là, ils sont parce que la guerre, c'est les renseignements. Et moi, ni si tu gagnes le haut, tu gagnes le bas. Oui, soit si terme. Donc, comment ils sont il va taper dans la guerre de Wagner, il va taper YouTube, tu verras. U b'u ka arme dɔw u b'o gundo ci k'o dɔw ɲɛfɔ dɔrɔn sugu dɔ n bɛ tila k'a tɔgɔ labɔ k'a tɔgɔ préciser o bonya ni diden bonya de ye kelen mas a bɛ survoler à 15 000 km diɲɛ fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a ka aéronautique kɔnɔ n'a ye Mali centre ou bien nord ko nin bɛɛ de bɛ ka fɔ Wagner ka kɛlɛ la u ma taa yɔrɔ la u ma taa ni min ye nɔ siri ta et protéger toi-même tes intérêts qu'est-ce que tu fais I b'o fara ɲɔgɔn na da o san 8 état tɛ e n'i ka denbaya bɛ pour que k'aw lakana I bɛ fara da o b'o chiffre ba de fɔ an ye 15 000 combattants 17 000 combattants masse ni kɛlɛ daminɛna Irisiw ka o dɔrɔni min bɛ k'o f'i ye masse n'a bonya ni diden ye kelen autonomie de 4 à 5 semaines a b'o de kɛ sanfɛ a gulonnen don wada ye périmétrage min ci k'a bɛ kibaruya ɲini o kibaruya joli bɛ diɲɛ fɛn o fɛn la a tɛ soso ni dimɔgɔ de ye joli bɛ diɲɛ fɛn o fɛn la hali ɲinɛ a b'a capter a ka mouvement bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ nɛgɛ tɛ yen masa hali ni mugan ŋananin b'i ko a y'a dɔn walahi n bɛna tila k'a dɔrɔni tɔgɔ bɔ k'a préciser u bɛ baara kɛ ni min ye Wagner b'o o de exploiter k'u ka kɛlɛ kɛ n'u bɛ kɛlɛ kɛ parce que guerre ye renseignement de guerre ye moyen de et en court terme a ye n'an dɛmɛ fɔlɔ an ka wuli sinon maliyɛn yɛrɛ ka yɛrɛwoloya an y'o sɔrɔ faransɛw de bolo olu de ko k'u natɔ farafinna minɛ ko jamana tɛ u ka cellule min bɛ yen n'o rattachelen don u ka présidence la ko cellule Afrique o cellule de ka rapport kɔnɔ ko Mali de le peuple malien est le peuple africain le plus résistant k'u nalen ka na don min na ka na bi an ka pénétration coloniale la k'u mɛnna ka jamana min minɛ o de kɛra Mali ye donc o de kama wa u b'a dɔn Mali de fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan sous Modibo Keïta le 20 janvier 61 k'u gɛn wa maliyɛn ka yɛrɛtigiya ko de ka bon u b'o dɔn ko maliyɛn ka di a ka fɔ ko n yɛrɛ bɛ ka taa ni n yɛrɛ ka ko ye o ka di maliyɛn ka tɛmɛ peuple bɛɛ kan nous sommes un peuple très jaloux de notre souveraineté donc o min b'u bolo yen dɛ u b'a dɔn ko hali ni ye diɲɛ wuli an tɛna an sigi ko Irisiw de ka na an ka lakana kɛ nka masi bi doni ka girin bolo ni dɛmɛ I ka ɲumaga ɲini na o bɛ kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ to e bolo fo ka diɲɛ wuli dɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ nin ye kalo damadɔ ko de masi pour que an ka bɔ nin kɔnɔ ne ko waati joli de kɔnɔ masi nin kɛlɛ Irisiw bolo
kalo wɔɔrɔ ko de don mas baba ni kɛlɛ min ni faransi bɛ yɔliyɔli la kunna a yɛrɛ ka kɛlɛ dilannen san 10 an tɛna don o la le 17 janvier 2022 o t'a kɛ san 10 ye o guerre min ni faransi b'o kunna irisiw ko u ka jateminɛ kɔfɛ mas ko kalo wɔɔrɔ kolo baba kalo wɔɔrɔ jateminɛ bɛɛ kɔfɛ 1 mois les 50 experts qui étaient là olu ka jateminɛ kɔfɛ mas u y'o kibaruya de fɔ u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. C'est pourquoi Francis service de renseignement wulila u bɔra olu ka présence kalama comme en Centrafrique n'u bɛ na Sahura min na donc ils ont vu u taara Syrie u taara Sahura min na o de y'a to u kɔnna ka wuli ka taga Irisi affaire étrangère ɲininka olu ko olu tɛ foyi kalama Wagner ko la Mali la u ka ciden nana Makɔrɔ ka ciden ka taga Asimi ɲininka Asimi ko tiɲɛ na ale t'a kalama Wagner ko min bɛ sen na ko tulo b'a ŋunuŋunu kan na donc u taara Sadio fɛnɛ kunu Sadio ni Florence Parly kumana Florence Parly bɔra ka na ka yɛrɛ ka kuma fɔ f'a bɛ yɛrɛ f'a kan bɛ yɛrɛ an ko c'est ça le nouveau Mali an ɲɛ bɛ ka gɛn nin kɛlɛ de kama a banna nin de kama voilà a tun bɛ yɛlɛ de la parce que e bɛ ka fɛn fɛn fɔ cɛ min bɛ kɛ o bɛ kɛ sa mas datigi b'a da sago de fɔ voilà Kuyate Faransi jɔrɔkun Wagner ko kuma fɔra Faransi jɔrɔ la mas Poutine de ko en 2018 a ko Faransi filɛ ba min kan n'o ye a ti ka baara kɛ f'a bɛ ka bingali kɛ ko ni Faransi m'o ba bila ko san 20 ka bɔ 2018 la san 20 o kɔ ko Faransi bɛ k'a ka jɔn ka jɔn ye Poutine de ko ten Poutine de ko ten o de kama u ka Jean-Yves Le Drian n'o o de bɛ bi u ka diplomatie kunna ale ye kanto ko Irisi bi ka olu concurrencer farafinna kɔnɔ c'est-à-dire que Irisi kelen dɔ bi kana olu nɔ kan k'u digi ka b'u jɔyɔrɔ la ka jɔ u jɔyɔrɔ la maliyɛnw dɔw fana nana kuma sɔn ji la ko tiɲɛ don awɔ ko tiɲɛ don ko o de kama a ma don parce que kɔnɔ an donna an tɛ mɔgɔninfinw ni baganw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na quoi donc an bɛ taa voilà Kidal n y'o de fɔ k'an jɔ Kidal maliyɛnw ye tɛgɛrɛ fo la o bon a bɛ ye k'a fɔ ko bi ko Wagner kuma fɔra ni ye dɔw siɲɛ fɔlɔ diɲɛ da ni bi cɛ u bange ni bi cɛ n'u siɲɛ fɔlɔ ko mɛn u y'u yɛrɛ kɛ o expert ye non tant don n'i y'u ɲininka ko tuma ne ko société privée don société in créera san jumɛn actionnaire ye jɔn ye i bɛ don a la cogo di a siège bɛ yɔrɔ jumɛn Russie la o t'o question jaabi o jaabi t'u bolo n'i ye ɲininka n'i bɛ mago bɛ Wagner la i b'a sɔrɔ cogo di i bɛ taa se jɔn de ma quoi u ka caisse ye jɔn ye u ka représentant ye jɔn ye u bɛ yɔrɔ jumɛn o t'o jaabi sɔrɔ o jaabi de b'u bolo wa n ko bɛ kuma de bɛ kuma dɔrɔn de bagabaga Wagner ye jamana jumɛn kɔnɔ ko Russie t'u réclamer a tigi la Wagner yɛrɛ jamana jumɛn kɔnɔ ko Russie de t'i waso n'u ka victoire ye c'est comme n'a fɔra bɛ ko Dami taara mais est-ce que Mali o y'an ka armée unité dɔ ye bon maintenant est-ce que bi n'i ye maliyɛn caman ɲininka ko ACI agence de gestion immobilière ko privé don wa ou bien ko étatique dɔ de caman sɔn k'a fɔ ko privé don mais privé tɛ dɛ n fa privé tɛ o mais ne ma se k'a dɔn pourquoi aujourd'hui mɔgɔninfin bɛ boli fɛn nɔfɛ i b'a dɔn min baro ka nɔgɔn Maliyɛn b'a dɔn tubabukan na u bɛ min wele ko la doxa l'opinion commune illusoire ka na ni miiri su kuma ye i b'a dɔn ni miiri su kuma nana taa yɔrɔ t'a la bila yɔrɔ t'a la bɛɛ b'a ta fɔ de donc min nɛ mana diya ou bien ni min bɛ yen n'o dafasa ka gɛlɛn a bɛ k'o ta ye donc Mali o de baro ka di Maliyɛn ye wɔkulɔnin baro donc o wɔkulɔnin baro les gens pensent k'an bɛna si de k'o kɔnɔ donc bi an bɛ don min na i ko bi Mali premier ministre o bɛ taga sigi na yanni Irisi ɲɔgɔn cɛ Irisila fana bɛ taga sigi na Mali ni Irisila ɲɔgɔn cɛ olu b'o bɛɛ kɛ ko bɛɛ ka taa di société privée ma e kuma na Irisila mago t'a la o tɛ ɲininkali dɔ ye ɲininkali filanan ye jumɛn ye jamana jumɛn bɛ se ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ko e bɛna société dɔ créer min bɛ se ka mɔgɔninfin 10 ni kɔ 20 30 50 lakɔgɔ marifa jugu b'u bolo u entraîné don e ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo jamana jumɛn kɔnɔ et puis ka tila k'o société privée kɛ ko mercenaire de bɛ former o donna Maliyɛn kunkolo ma a donna dɔw kun ma dɛ ayi a ma dɔw kun ma dɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan an ka fɛn dɔ fɔ dɔrɔn sinon coronavirus na wagati
mas n'i ye maliyɛn ye k'o sujet ta f'a bɛ k'i ɲɛna ko coronavirus bɛna diɲɛ de wele tuma min na a ma don u siranna ɲɛ mais coronavirus donnen wagati min na u y'o sujet bila kuma dɔrɔn de ka d'an ye u y'a virus de k'u la donc o la e k'a lajɛ n'i ye maliyɛnw ta n bɛna min f'u ɲɛna komi caman tɛ histoire ninnu dɔn quoi an ka jamanaba fɛn o fɛn bɛ yen n'an bɛ waso n'a ye n'i y'a daminɛ Wagadugu la n ko dunan de y'a ci kɛlɛ bɔra kɔfɛ ka n'a ci de n'i ye Manden ta kɛlɛ bɔra kɔfɛ ka n'a ci de n'i ye Songoye ta kɛlɛ bɔra kɔfɛ ka n'a ci de n'i ye Sikaso ta kɛlɛ bɔra kɔfɛ ka na Tataw de kari n'i ye Segu ta Tataw de karila ka kɛlɛ bɔ kɔfɛ ka na n'i ye Nogo Sabu Ture ta kɛlɛ bɔra kɔfɛ de ka n'a ci n'i ye Empire Wassoulou ta kɛlɛ de bɔra kɔfɛ ka n'a ci maliyɛnw minnu nana ni kɛlɛ ye a bɛ n'o kelen de nana wagati min na Faransi bɛ kɛlɛ kɛ ka a yɛrɛ bɔ Allemagne bolo Faransi ka État ma kɛ ko ye n ko rebellion de y'a kɛ o don maa min tun ye Faransi ka jamana kantigi ye o de bɛ wele ko Marshal Pétain De Gaulle tun ye rebelle ɲɛmɔgɔ de ye a nana minnu fara kan a jɛɲɔgɔnw n'u b'olu wele ko les alliés c'est des mercenaires u nana Blaise Diagne, Félix Houphouët olu nana maliyɛnw farafinw fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛlɛ minnu kɛ nous on est partis comme des mercenaires bɛɛ min fɔ an bɛ aw dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ aw b'an na nafolo d'a ma ka an ma nafolo d'a ma kɛlɛkɛ saralaw fɛn bɛɛ n'Ala cɛ an taara n'o de ye o wariko de tila ka don balana f'u ye mɔgɔninfin bɔrɔntɔw ka wari nɔfɛ Sénégal a kɛra ɲɛna yan de koyi hey mɔgɔw kana miiri ko ko don ko min tɛ se ka ɲɛfɔ diɲɛ kɔnɔ o Faransi tuma min na kɛlɛ bɛ ka kɛ ani Algérie ɲɔgɔn cɛ Algériens yɛrɛ wolodenw wulilen k'a fɔ k'u bɛ ka jamana bɔ ɲɔgɔn na n ko Faransi tun bɛ FLN wele de ko rebelle FLN ye jumɛn ye Front de Libération Nationale Bouteflika tun bɛ kɛlɛ min kunna n'a nana jigi kɛ Mali ni maliyɛnw ye n'anw tun bɛ ji d'a ma ka dumuni d'a ma k'a ka kɛlɛcɛw dege yɔrɔ o ni a sɛmɛ yɔrɔ d'a ma sinon a kun sɛmɛnen tɛ Algérie o don a kun sɛmɛnen Mali de kɔnɔ o don Bouteflika min banna kɔsa in na Algérie jamana kantigi min n'a kun b'a la n'a bɔnna kɔsa in na o Bouteflika tuma min na Algérie bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ k'a b'a k'a yɛrɛma hɔrɔnya ta mais n ko maa bɛ yen nɔ minnu bɛ wele ko les Harkis n ko Harkis minnu tun bɛ ka kɛlɛ kɛ Faransi nɔfɛ o ni les pieds noirs Faransi tun b'olu wele cogo jumɛn na n'a tun b'olu wele ko les alliés a dɛmɛbagaw mais minnu yɛrɛ ko k'u bɛ bɔ Faransi ka jɔ la a tun b'olu wele ko rebelle jamana kelen kɔnɔ et puis o Faransi min ye anw ka jamana sɔrɔsiw traité k'a fɔ k'u tɛ se fɛn na u ma ladamu u ma kalan u tɛ kodɔn tɛgɛrɛ fɔra u kunna donc ni o nana fɔ ko dɔ natɔ don k'o ye mercenaire ka taa sɔrɔ ale yɛrɛ ye génocidaire ye n ko c'est pour que sɔn wɛrɛ na ɲɛ b'a la u ka chroniqueur dɔ bɛ k'a fɔ ko mais finalement ko la France doit revoir son agenda parce que au moment où tu parles de mercenaires au même moment on te traite de génocidaire finalement allez i ka kuma fɔtɔ ko ma ɲa u bolo yɛrɛ da bi sɔgɔmada la wele ɲɛ b'o la ko chroniqueur dɔ kelen n'o k'a publier ko au moment où la France traite les militaires russes des mercenaires ko wagati kelen les Maliens traitent les Français de génocidaires ko finalement ko à la France maintenant de se justifier donc c'est comme si n'a fɔ u yɛrɛ y'a dɔn c'est-à-dire que répondants b'u la quoi c'est-à-dire u bɛ min bɛna min fɔ ma si bi ka sɔrɔ bi tɛ dɛ n'a fɔra bi caman minnu tulo dɔnna la mɔgɔ caman in ka émission lamɛn an y'a fɔ ka kɔrɔ ni ye kabi wagati jan k'a fɔ fɛɛrɛ foyi tɛ yen bi Ala ka latigɛ kɔnɔ Faransi bolo k'a bɛ se ka fɛɛrɛ min sigi ɲɔgɔn kan ko ka se k'an ka jamana kɛlɛ ko an t'o fɛɛrɛ waraka o tɛ Ala latigɛ kɔnɔ bi o tɛ yen diɲɛ kɔnɔ o tɛ yen mais Mas an b'aw fo hali n'a sɔrɔ a foli wagati ma se nafolo min bɔra pour que ka se ka yɛrɛwolo bɛ kɛlɛ min na k'a jɔ n'a nafolo dira Mali ma bi a bɛ Mali jɔ nafolo min bɔra jama min b'u bolo se min b'u ye baaraminɛn min b'u bolo ka nin bɛɛ kɛ ka dɛsɛ Masi n'u dɛsɛlen o b'a yira k'a fɔ k'u ni fɛn de bɛ ɲɔgɔn na min ka girin mais an ka gira tɛ dɔwɛrɛ si o Faransi bɛ ka tugu ka bari an t'a tugu ka bari dɛ min bɛ an bɛ k'o de ɲɛfɔ donc o bɛ cogo min na Mas n'i ye Faransi jɔrɔlen ye jɔrɔ tayɔrɔ de b'a la parce que Faransi y'a dɔn ko bi mɔgɔ minnu b'a ɲɛma au-delà même des autorités jamana kɔnɔ faamaw k'u ɲuman jamanaden minnu bɛ yen bi a tɛ passé
o de kun ka gɛlɛn o jamana kɔnɔdenw ka baara in faamu o de kama baara in daminɛna yan de radio sanfɛ telew la ka laseliw kɛ mɔgɔ k'a faamu donc o faamu bi tuma min na an bɛ ka to gun kan o faransi kelen wagati kun tɛmɛna n ko kuma ɲini de ka don mɔgɔ kan ka mɔgɔ san an bɛ taa n'a ye faransi an bɛ visa d'a ma an bɛ nin kɛ tan i ka ONG dayɛlɛ mais bi ma dɛsɛ o bɛɛ la n y'a k'a fɔ bi u bɛ t'u ɲɛsin an ka faamaw ma dɔwɛrɛ tɛ o c'est parce que min bɛ sen na o de ye o bɛ ka t'u dogokɔrɔ ɲini de kɛ o parce que olu ka jate la bi nin peuple in kɔni radicalisera a tɛ composé avec la France c'est fini o ji bɔnna ka ban mais on va voir n'a sɔrɔ autorité bɛ sɔn ka don an ka laɲini da fɛ mais autorité ye jabili kɛ o k'a fɔ c'est un choix du peuple jamanadenw yɛrɛ ka laɲini olu ka laɲini don et c'est palpable bi communication b'o niveau la c'est pourquoi i bɛna ye kuma dɔ la ne y'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɔ yan an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n k'aw tɛ k'aw sigi k'a calcul bɔ wa faransi bɛ taa k'aw to sunɔgɔ la yan masa ka nɔgɔn sa hali mɔgɔw ɲɛna ko kɛlɛba min bɛna kɛ ni faransi nana o kɛlɛkɛyɔrɔ tɛ yen o ni rusi nana o kɛlɛkɛyɔrɔ tɛ yen o masi mɔgɔw bɛ nin bɔra ka min fɔ segukaw filɛ u ye laseli minnu k'an ɲɛna i taara maa min ba ka kɔɲɔyɔrɔ la walima i ye maa min ba ka kɔnɔdimi fura bɔ o den falakafalakɛni ni marifa de filɛ ɲɔgɔn na k'e gɛngɛn k'i ka baw gɛn ka bila ɲɛ mais mas a bɛɛ falatɔ denw ni kungotɔ denw faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ kɛlɛ kɛ ni dalu jumɛn n'i y'a k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ parce que atmosphère dɔ de réera yen n'i y'a k'a fɔ ko faransi bilama hali bɔ ka gɛlɛ a bolo parce que ni faransi bɔra yen bi faransi ni mɔgɔw dɔw jɛra o a ye projets dɔw dilan o a ye wagatiw dɔw don ko dɔ la o ko bɛ cogo di ale nɔ min bɛna ye o bɛ cogo di c'est pour que a ye mun fɔ pour que k'a yɛrɛ diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ ko Rusi ka kɛlɛcɛw ye kɛlɛcɛ nɔgɔlenw ye olu ye kɛlɛcɛ jɛlenw ye u bɛ mun fɔ k'olu n'olu tɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais France parti kelen min jɔ diɲɛ bɛ ɲɛkɔrɔ awɔ k'aw tɛ taa o tuma dɔw de ko k'a ka taa wa dɔw de ko k'u ka taa wa donc nin bɛɛ fɔ a yɛrɛ de ye maa si ma foyi fɔ gouvernement ka ko la Sogoli y'a fɔ de komi aw de ko k'a bɛ taa donc ne bolo n y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka fɛn caman fɔ faransi ma bi c'est parce que faransi ye ko caman fɔ k'a b'a yɛrɛ lajɛya an y'o kelen de ta ka faransi kɛlɛ c'est pourquoi an y'a ɲini an bɛ don min i ko bi jamana kɔnɔdenw olu de ka wuli k'u jɔ an k'a fɔ faamaw ka kɛ o la mas e ka lajɛ faransi ka parce que ala barika la yɛrɛwolo mɔgɔw ka sɛbɛnni ninnu ne de b'a signé a bɛɛ maralen b'an bolo boli fɛn o fɛn kɛra a bɔra miirina min k'a bɛɛ sɛbɛnni bɛ pas à pas masi nin ye discours min kɛra i bɛna ye k'a fɔ yɛrɛwolo ka wulikajɔ nɔ kan mas discours e ka lajɛ faransi ambassadeur bɛ min fɔ tuma min na kuma nana gɛlɛya ko mɔgɔw bɛ ka faga u fagakun ye mun ye a bɛ ka faga cogo jumɛn faransi ambassadeur b'a ɲɛfɔ cogo min e ka lajɛ ma an y'a yira k'a fɔ ko an b'a fɔ au dire de l'actuel ambassadeur de la France au Mali les terroristes ne tuent pas la population civile awɔ fɛn bɛɛ n'ala cɛ ne faransi ka ambassadeur ka kuma de ko fɛn bɛ tali kɛ terroriste la k'olu tɛ ka mɔgɔw faga dɛ jɔn bɛ ka fagali voilà mais c'est plutôt s'en servent comme bouclier humain donc ko terroriste tɛ ka fagali kɛ mais terroriste b'u dogo mɔgɔw kɔfɛ ka mɔgɔw kɛ kɔtɛrɛ de a bɛ fɛ ka mun fɔ nin yɔrɔ la olu terroriste fagatɔ de bɛ ka population civile faga oui ni fɔra pourquoi mɔlɔ ma débat kɛ nin kan o de kama n'i ye kuma ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ka fɔ ɲininkali kɛra alors qui la tue les populations ces révélations jettent un faisceau de lumière sur le rapport d'enquête de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et associations maliennes de droits de l'homme dans le centre du Mali, les populations prises au piège du terrorisme et du contre-terrorisme. Femme métallique, Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. On est association malienne de droits de l'homme. On a un rapport de dans le centre du Mali, les populations prises au piège du terrorisme et du contre-terrorisme. Donc, on a un rapport mirina, nous avons fait que jamana kono den balana femme métallique
terroriste oni munnu mi ka ɲini ka terroriste kɛlɛ olu ɲɔgɔn cɛ donc ambassadeur ka kuma nana min yira ko y'a ye olu bɛ fagali minnu bɛ ka kɛ terroriste nɔ tɛ mais terroriste bɛ ka t'u dogo mɔgɔ de kɔfɛ donc n'i y'a ye ko fagali bɛ ka kɛ parce que olu terroriste ɲinitɔ de bɛ ka taa mɔgɔ faga ni ambassadeur Couture ka kuma kan di a b'a kunna hali bi o kuma na maliyɛnw kunna mais o ninnu yɛrɛ kɛ Wagner expert ka bɛɛra k'i da c'est ta première fois ka mɛn i tulo la diɲɛ kɔnɔ u kɛra expert parce que o kuma ka d'u ye u t'i fɛ kuma ka dabila kuma in bɛ ban wa jamana in bɛ jɔ mas o de kama an ko an tɛ mɔgɔ nɛgɛ a la koyi ko e de o e tɛ o tant que muso ma ban wolo la fasoden sɛbɛn ti ban ni fasoden sɛbɛn ma ban faso bɛ jɔ faso jɔli kuma bɛ kɛ kuma banbali ban t'a la donc u bɛ don ko bi mas faransi mas faransi ka faransiya banna koyi e kana sigi a la mas ala ta kɔfɛ wa ala jigi dalen tɛ fanga kan o la koyi i b'a kɛ walima min bɛ yen i b'o ye kuma de bɛ yen fanga b'a kɛ walima masa an y'o de fɔ bɛɛ ɲɛna kabi i bɛ ka kɛlɛ o an ma i bɛ ka kɛlɛ o an ma ban o fana kɛlɛ o an i ka kɛ di kuma de bɛ yen kuma t'a la kuma ma ban an ma si kɛ kuma la wa e b'a mina si kɛ kuma la wa wala kuma bɛ yen nin ma. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.